سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می‌دهیم آموزش مکالمه زبانی روسی را. درس 15. دوستان عزیز، موضوع درس 15 ما درباره رفتن پیاده و رفتن سواره می باشد. دوستان عزیز، منظور ما از رفتن پیاده و رفتن سواره در این است که ما با شما سه مکالمه خرد آماده کرده ایم که اصل گپ ما درباره رفتن می باشد. در بعض جمله ها ما از رفتن پیاده صحبت می کنیم و در بعض جمله ها از رفتن سواره و این را از ما درخواست کرده بودند که درباره رفتن یک ویدیو پیشکش کنیم و این را ما برای شما آماده کرده ایم. و همچنین دوستان عزیز، چنانچه شما می دانید فعل ایتی و خدید در رفتن پیاده استفاده کرده می شود و در رفتن سواره ما از فعل یخت و یزدید استفاده می بریم و فرق هست بین فعل ایتی و خدید و یخت و یزدید و فرق آن را در آینده نزدیک ما با شما شروع میکنیم آموزش گراماتیک زبان روسی را و در آنجا از فرق بین ایتی و خدید توضیح بیشتر خواهیم داد. با ما همراه باشید. مکالمه اول. Kostya, Masha, привет. Masha, привет. Masha, салам. Masha, привет, Kostya. Как дела? Привет, Kostya. Как дела? Салам, Kostya. شما چه خیلید؟ Kostya, все очень хорошо. Как ты? Все очень хорошо. Как ты? همه چیز خیلی خوب است. شما چی طور؟ Маша, я тоже неплохо. Куда ты идешь? Я тоже неплохо. Куда ты идешь? من هم بد نیستم. کجا می روی؟ Kostya, сейчас иду на почту. Хочу отправить посылку бабушке. Потом, наверное, домой. А ты? Сейчас иду на почту. Хочу отправить посылку бабушке. Потом, наверное, домой. А ты? اکنون من با پچته می روم. من می خواهم با مادر کلانم посылка فرستم. آنگاه احتمال به خانه می روم. و شما؟ Маша, я жду тут друга. В 7 часов мы едем в торговый центр. Хотим поужинать там. Потом мы идем на концерт группы B2. Ты знаешь эту группу? Я жду тут друга. В 7 часов мы едем в торговый центр. Хотим поужинать там. Потом мы идем на концерт группы B2. Ты знаешь эту группу? من در اینجا دوستم را انتظارم. ساعت 7 ما به مرکز سودا می رویم. ما می خواهیم در آنجا خوراک شام خوریم. بعد به کنسرت گروه B2 می رویم. آیا شما این گروه را می شناسید؟ Kostya, конечно. В прошлом году я тоже ходил на их концерт. Было очень интересно. Я думаю, сегодня концерт тоже будет очень хороший. Конечно. В прошлом году я тоже ходил на их концерт. Было очень интересно. Я думаю, сегодня концерт тоже будет очень хороший. البته سال گذشته من هم به کنسرت آنها رفته بودم. آن خیلی جالب بود. فکر میکنم امروز هم کنسرت خیلی خوب خواهد بود. Маша, о, вот идет мой друг, Валера. Пока. О, вот идет мой друг, Валера. Пока. اوه، انا دوستی من والرا می آید. تا دیدار. Kostya, пока. Удачи на концерте. Пока. Удачи на концерте. تا دیدار. به شما موفقیت در کنسرت. Маша, спасибо. Спасибо. تشکر. مکالمه دوم. Саша, как ты обычно ездишь на работу? Как ты обычно ездишь на работу? شما عادتاً به کار چگونه می روید؟
یزدیش رفتنی با نقلیات می باشد. چنانچه در قوس ما نوشتیم شما عادتاً به کار چگونه می روید؟ رفتنی با نقلیات می باشد. Павел, обычно утром я еду сначала на метро, потом на трамвае. Обычно утром я еду сначала на метро, потом на трамвае. عادتاً سحر اول با مترو بعد با تрамвай می روم. Саша, ты живешь недалеко от метро? Ты живешь недалеко от метро? آیا شما در نزدیکی مترو زندگی میکنید؟ Павел, да, до метро я иду 2 минуты, а потом я еду на метро. Да, до метро я иду 2 минуты, а потом я еду на метро. بله، من تا مترو 2 دقیقه پیاده می روم و بعد با مترو می روم. Саша, тебе нравится ездить на метро? Тебе нравится ездить на метро? با شما با مترو رفتن معقول است؟ Павел, да, мне всегда нравилось ездить на метро. И ездить на трамвае я очень люблю. Правда, если у меня есть свободное время, то я иду пешком. Да, мне всегда нравилось ездить на метро. И ездить на трамвае я очень люблю. Правда, если у меня есть свободное время, то я иду пешком. بله، من همیشه از رفتن با مترو لذت می بردم و با تراموای رفتن را من خیلی دوست می دارم. راستی، اگر وقت خالی داشته باشم، پس پیاده می روم. مکالمه سوم. Сергей, привет. Куда едешь? Привет. Куда едешь? سلام. کجا می روی؟ Павел, привет. Я еду на работу. А ты? Привет. Я еду на работу. А ты? سلام. من به کار می روم. و تو؟ Сергей, а я еду в магазин за покупками. Мы каждые выходные ездим за город и завтра поедем. А я еду в магазин за покупками. Мы каждые выходные ездим за город и завтра поедем. من برای خرید کردن به مغازه می روم. ما هر روز استراحت بیرون از شهر می رویم و به گاه هم می رویم. Павел, да? А куда вы обычно ездите? Да? А куда вы обычно ездите? ها؟ شما عادتاً با کجا می روید؟ Сергей, обычно мы ездим в Пушкин, Павловск и Сестрорецк. А завтра мы планируем поехать в Стрелну. Ты был когда-нибудь в Стрелне? Обычно мы ездим в Пушкин, Павловск и Сестрорецк. А завтра мы планируем поехать в Стрельну. Ты был когда-нибудь в Стрельне? ما عادتاً با پوشکین، پاولوسک، سسترارецк می رویم و پگاه ما نیت داریم به سترلنا رویم. آیا شما یکان بار به سترلنا رفته اید؟ Павел, по правде говоря, не был. По правде говоря, не был. راستی گپ نبودم. Сергей, поехали завтра с нами. Поехали завтра с нами. Пагох با ما بیایید. Павел, даже не знаю. А что вы обычно там делаете? Даже не знаю. А что вы обычно там делаете? من حتی نمیدانم. شما عادتاً در آنجا چی کار میکنید؟ Сергей, играем в баскетбол, слушаем музыку, жарим шашлыки и просто отдыхаем. В прошлые выходные ездили в Комарово, даже попали на местную вечеринку. Играем в баскетбол, слушаем музыку, жарим шашлыки и просто отдыхаем. В прошлые выходные ездили в Комарово,
даже попали на местную вечеринку. ما بسکتبال بازی میکنیم، موسیقی گوش میکنیم، ششلیک بریان میکنیم و تنها استراحت میکنیم. آخر هفته گذشته ما به کمروا رفتیم. حتی به یک شب نشینی های محلی هم رفتیم. Павел, здорово. Здорово. Я тоже поеду завтра с вами. Спасибо за приглашение. Здорово. Я тоже поеду завтра с вами. Спасибо за приглашение. خیلی خوب. من هم پگاه با شما می روم. تشکر برای دعوتتان. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.